अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल अली और आप देख रहे हैं आम टीवी। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम सियासी मंजरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुआशी हालत और आने वाले इलेक्शन के बारे में कुछ अहम बातें की हैं, जिनका जो खुलासा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या-क्या बातें की और क्या उन बातों का खुलासा था, क्या वो चाहते हैं और क्या वो नहीं चाहते। तो नाज़रीन इकराम, मौलाना साहब ने पाकिस्तान की मुआशी बदहाली और मुआशी अदम इस्तेहकाम की सारी ज़िम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई पे डालते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुआशी बर्बादी का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शख़्स है, चेयरमैन पीटीआई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अगर अदालतें नाअहल कर देती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारी नज़रें उधर ही हैं, क्योंकि हमने तो चेयरमैन पीटीआई को नाअहल मान लिया है और हमने पहचान लिया था, हम जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई नाअहल शख्स है। उन्होंने कहा कि 16 माह में हम लोगों ने कुर्बानी दी, अपनी सियासी कुर्बानी दी और मुल्क को हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और ये 16 माह की कारकर्दगी को बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी बना के पेश किया गया। अब नाज़रीन इकराम, पता नहीं ये लोग ये बातें करते हुए ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि जो अवाम है, अवामुन नास, पाकिस्तानी कौम, ये सब देख रही है। ये कोई ढकी-छुपी बातें नहीं है कि आप कहेंगे और अवाम मान लेगी। क्योंकि 16 माह में जो कुछ हुआ और जो कुछ उस 16 माह के बाद अगले 1 माह में हुआ, अब तो डेढ़ माह हो गया है उस बात को। तो ये सारा कुछ अवाम ने देखा भी, अवाम ने इसमें सब कुछ सुना भी और जाना भी और पहचाना भी। बहुत अच्छा लगता है सबको दूसरों पे इल्ज़ामात लगाना और बहुत आसान बात है कि आप दूसरों पे इल्ज़ामात लगा लें। आज मैं खड़ा होके किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगा लूँ, बहुत आसान है, लेकिन उन इल्ज़ामों को साबित भी करना होता है और अपनी कारकर्दगी से भी ये चीज़ साबित करनी होती है कि आई एम बेटर। तो नाज़रीन कराम, 16 माह में जितनी महँगाई हुई और जो कुछ भी हुआ, वो अवाम के सामने है। मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे गया और फिर वहाँ से वापस आया। 16 माह में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये सबने देखा। अगर तो चेयरमैन पीटीआई के दौर में महँगाई हुई और मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, तो वो चेयरमैन पीटीआई की गलत पॉलिसीज़ थी या जो भी था। उसके बाद ये लोग आए और एक महँगाई मुकाओ मार्च लेके ये लोग चले और उस मार्च के बाद इन लोगों ने रेजीम चेंज के ज़रिए अपनी हुकूमत बनाई और उस वक़्त इन लोगों ने वादे किए थे कि हम आएँगे तो फलाँ पहाड़ ढा देंगे, हम आएँगे तो फलाँ नहर निकाल देंगे, हम आएँगे तो दूध के दरिया बहा देंगे। लोग दूध की नहरें बहाते हैं, इन्होंने दूध के दरिया बहाने के वादे किए थे। लेकिन इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 16 माह में जिस तहरीक के पीडीएम के, क्योंकि पीडीएम बाकायदा कोई पार्टी तो है नहीं, उसके सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि अब पीडीएम नहीं रही। पीडीएम ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन आने वाले हैं और अब सब वही एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानियां लेके चलेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो इन 16 माह में इनकी जो जिम्मेदारियां थी, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया सिवाय एक काम करने के, और वो एक काम भी नहीं हो सका इनसे। वो क्या था जी? केसेस खत्म करने, वो दोबारा खुल गए सारे। अब अगर देखा जाए तो चेयरमैन पीटीआई को अदालतें नाअहल दे करार देती हैं या करार नहीं देती, उनको इलेक्शन का मौका मिलता है या नहीं मिलता,
یہ باتیں قانون پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، پاکستان کا قانون کیا کرتا ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا بھی ہوگی، پاکستان کے قانون کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اگر سزا کے مستحق نہیں ہے تو وہ بری بھی ہو جائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ نہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرنا ہے، نہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، نہ شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے، نہ زرداری صاحب نے کرنا ہے، نہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو تاحیات نااہل کر دیا جائے یا ان کو سزا دے دی جائے۔ اس بات کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ فرد واحد سے ڈرتی ہے 13-14 پارٹیاں۔ چیئرمین پی ٹی آئی مائنس ان کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے کہ ہم چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں۔ اب ان کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں وہ پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کی عدالتیں ہیں، اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس قانون سے اور عدالتوں سے من پسند کے فیصلے کروائے جائیں، ہماری پسند کے فیصلے آئیں۔ اگر ہماری پسند کے فیصلے نہیں آتے تو پھر ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے، ہم نے چڑھائیاں بھی کرنی ہیں، لیکن ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے مائنس کرنا ہے۔ لیکن مائنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو کون مائنس کر سکا؟ کیسز بھی چلے، ان پر سزا بھی ہوئی، ان کو جیل بھی گئے، لندن بھی چلے گئے، 21 اکتوبر کو پھر آ رہے ہیں، مائنس نہیں ہو سکے۔ اتنا آسان نہیں ہے مائنس کرنا۔ اگر یہ لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کے مائنس پالیسی لے کے جا رہے ہیں تو مائنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک بات اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن اتنا ضروری نہیں ہے، الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں معاشیت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ویسے معاشی لحاظ سے تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ معیشت کی طرف دیکھنا چاہیے، لیکن معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے بھی تو یہی لوگ ہیں۔ اور الیکشن کی اگر بات کریں کہ الیکشن ضروری نہیں ہے، الیکشن نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ بات سراسر غلط ہے، خلاف آئین ہے۔ اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے، جو جو اس طرح کی بات کرتا ہے ان کے خلاف نوٹس لینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔